जेन्ना सीएमा कडेन उत्तर ना की बाबा तेणेन ऑर्डर दिल्या काय ना हे उत्तर ना, तो म्हणटा रिक्वेस्ट करपा. कसली रिक्वेस्ट ही? ओडून हाडपाची रिक्वेस्ट, झरोन हाडपाची रिक्वेस्ट, तकलेक हांगा लागला. हांव आतां प्रायवेट डॉक्टराक हाडटलो, चॅक करतलो कितें जालां तें, आनी हेची क्रिमिनल कंप्लेन ऑफेन्स ह्या सगळ्यांचेर घालतलो. प्रिविलेज हांव स्पिकराक दितलो, प्रेसिडेंट, प्रायम मिनिस्टर कोणूय आसूं सगळ्यांक दितलो, गव्हर्नराकूय दितलो. हांगा गोंयांत समज अशें चल्लें आनी आमकां हांगा अशें मारपाक लागले, फोडपाक लागले आमकां आमदारांकूच, नाल्यार फुडें आनी कांय उरलेलें ना. आनी हे डिक्टेटरशीप सामकी हाय, हे हिटलरशाही. तो हिटलर आसलो पळय, तो काडून मारतालो पळय, कोण आयकना जाल्यार तशें जालें मरे. कालच्यान फोन मारता स्पिकर, फोन घेवपाक रेडी ना. विश्वेश राणे फोन घेवपाक रेडी ना. फोन घेतल्यार मिटिंगेक आसा म्हूण सांगतात. CTP तेंची रेडी ना फोन घेवपाक. कोणाक मारपाचो? कलेक्टर रेडी ना फोन घेवपाक. अरे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कोण पळयतलो? फाल्यां जाय तुमकां लॉ एंड सिच्युएशन करपाक जाय तेंय सांगा. तुमकां कितें दिसता की आमी हांगा अनपड बसल्या, गवार बसल्या, कांय शिकोंक ना, कांयच ना आमचे कडेन? हे आर्टिकला कित्याक आसा? कॉन्स्टिट्यूशन कित्याक आसा? तुमी व्हडले व्हडले कॉन्स्टिट्यूशनाची गजाल करता, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनयता, लेजिस्लेटिव्ह फोरमान तुमी लेजिस्लेटिव्ह डे मनयता. कित्याक लागून मनयता? तेंची बिलां मारून पयशे घेवपाक? हेय कळपाक जाय. ते च्या सामुसा बिमुसा कितें खाता पळय तेजो पयशे घेवपाक ते मनयता. तेच मनयता कशें जालें न्हू? कित्याक तुमकांच खबर ना कितें चल्लां तें. तुमी ऑर्डरी सोडटा, डायरेक्ट काडूंक लायता. हांव सगळ्यांचेर कंप्लेन घालतलो. मुख्यमंत्र्यान रिक्वेस्ट केला म्हणून सांगल्या, म्हाका कळपाक जाय कसली रिक्वेस्ट केल्या ती, खंयच्या आदाराचेर. आनी फाल्यां कोर्टान वचपाक पडलें जाल्यार कोर्टानूय वयतलो, कोर्टानूय पेटिशन घालतलो. ओवरऑल ऑर्डर दिल्या म्हणटा, तो ओवरऑल ऑर्डरीच्या प्रमाणे हे करून लक्ष घेवपाक. तेच सांगता तुका. ऑर्डर कसली? खंय आसा ऑर्डर? पळय PI खंय आसा? ओवरऑल दिल्या म्हणटा न्हू. बरं ओवरऑल ऑर्डर दिवंक शकता. कसली ऑर्डर? ओवरऑल म्हटल्यार खंय? कितें ओवरऑल? डेफिनेटली आय वील मूव बीच ऑफ विलेज. हांव फूल लॉक बूक काडटलो तेंचो. कोण कोण आसले हे ड्युटेर पळय सगळ्यांक घालतलो. आनी म्हाज्या लोकांक सगळ्यांक येला. हांव कित्याक वगी राव? तेंकांय त्रास जावपाक जाय. आयज आमकां जे त्रास जाले पळय हे कांय जावपाक जाय. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कोणान हे केला पळय तेंच्या सगळ्यांचेर घालतलो. कित्याक लागून? कित्याक स्पिकरा कडल्यान डायरेक्ट विचारला आनी इट इज ऑन रिकॉर्ड की स्पिकरान तेंकां कांय ऑर्डर दिवना. जावं स्पिकराक तें कोव वचूंक ना की बाबा आमी सांगपाक वयता म्हणून. स्पिकराक हांवें एक्सप्लेन केला इशू. सो इट इज सिंपल की हे जी आसा ही दादागिरी जाल्या. हांगा कांयच ना. हे मस्तेपणां जाल्या की बाबा कशेंय तरी हेंकां गोंयकारांक सोंपोवपाक जाय. हे दिल्लीकारांनी कितें पयशे बॅगां दिल्या पळय ही जड जाल्या. ही भरल्या, घरां भरल्या तुमची. तुमी घराक घेवन कितें करतले म्हाका खबर ना. घरांनी घेवन बसल्या पळय ते कितें करतले? लेजिस्लेटर मारतले. हांव लोकांक विचारता मतां हे पयशांची मतां घेता पळय ही हालत. पयशांनी मतां मारता आनी हांकां मस्ती मारल्या ही हालत जाता मागीर. सो हांव रिक्वेस्ट करता पांया पडटा तुमचे, पांया पडटा. चिता हे फावट चिता. आतां रोखडेंच इलेक्शन येतलें. चिता हें कितें करता पळय हें चिता. नाजाल्यार फुडें आनी सांगो नाका. आमी सोडून वयचें पडटलें गोंय खंय तरी. हांगाच रावपाक नाजाल्यार एक तर जीव दिवचो पडटलो, मरचें पडटलें. कांय फायदो ना. आयज सगळ्यांक आयज ती ट्रायबल जी जमीन आसा खरें म्हटल्यार
ती नोटिफाय करपाक जाय आसली ट्रायबल एरिया म्हणून हांवें एसेंब्लीन बसून मांडले हें करपाक रेडी ना आनी आयज ट्रायबल लिडर थोडे भाशणां दिता ट्रायबल लिडर थंय भाशणां दिता खंय गेल्यार ते ट्रायबल लिडर हांव नांव घेवन सांगता तो मोहन गांवकर म्हणून झेडपी आसलो तो ट्रायबल लिडर तो खंय गेलो चॉकलेट जो एसटी विंगाचो बीजेपीचो आसा प्रेसिडेंट म्हणटा तो खंय गेलो ट्रायबल लिडरांनी आयज भायर सरपाक जाय आयज ट्रायबल मिनिस्टरान येवपाक जाय ह्या ट्रायबल भाव भयणांक पळोवपाक जाय काय जाणा जो रमेश सावडकर ट्रायबल मिनिस्टर आसा हेजे कडेन मागता जो पळय हांगा कितें चल्लां तें अजून पर्यंत तुजो तो कमिशनर आसा तो येवना येयला रे ना तो अजून पर्यंत येवना म्हाका एश्युरन्स दिल्लें 15 दिसाचें की 15 दिसा एसेंब्लीच्या सेशनाक 15 दिसांनी एसटी कमिशनर येतलो तो अजून पर्यंत येवना म्हटल्यार मुद्दम एसटी भावांचेर अन्याय करपाक जाय म्हणून एकला सो क्लियर कट आसा ह्या सरकाराक सोल्युशन नाका ह्या सरकाराक आमकां मारपाक जाय टेन्शन घालपाक जाय रेजोल्युशन घालपाक जाय प्रायवेट स्टडी करपाक जाय ना तितून मातसो स्टॉप करता तुका तेणी म्हणलं तुवें म्हणलें डिटेन करपाक जाय म्हणून तेणी फकत कितें म्हणलां आतां ताका उलयता आसतना सीएमान कितें म्हणलें फकत ताका भायर काड म्हण डिटेन कोर म्हणून आमकां भितर आमकां कितें सांगलां हय रिक्वेस्ट म्हणलां भितर आमकां सो सांगलां ताका डिटेन करता म्हणून सांगलेलें भितर आमकां सांगलां की डिटेन करता म्हणून सांगलां तुम्ही 5 मिनटां तुम्ही जर वचना तर आमी तुमकां डिटेन करता म्हणून सांगलेलें आमकां आणि सांगलां पुलिसांनी स्पश्ट सांगलें स्पश्ट सांगलां आणि कोणी येयला ते सांगलां ओरल ऑर्डर तेन्ना एसडीएमा कडेन उलयताले एसडीएमान आमकां सांगूंक ना तेणी एसडीएमान तें सांगलें की हें करता म्हणून तुमकां डिटेन करता म्हणून ऑर्डर तिने दिवंक ना आनी मागीर आमी उकळून येयले आनी लास्टाना कशें बेश्टें व्हरोंक ना झरकडून गेले मॅन हँडल करून गेले. मॅन हँडल कर म्हाका हिंगा शर्टाची सगळे हे लागलेले आसा आमी तिका पुलिसांक सांगलेलें बाबा तुमी व्हरता आसतना आमकां कितें म्हणून वता एसटी लोक म्हणून व्हरता काही विचारलेलें तेका म्हणजे तेका ते पुलिसाक जे व्हरता पळय तेका खबर आसलें आमी ट्रायबल म्हणून जेन्ना आमकां अशें वडून व्हरता तेन्ना ते एट्रोसिटीज जाता तेन्ना एसटी कमिशनर आमकां कंप्लेन करूंक मेळटा आतां सायडीकूच तुमचें ऑफिस आसा मात तेजो एसटी कमिशनरूच ना जशें की ऑफिस विरेशान सांगलां की हे करता कित्याक अशें आमगेर अन्याय अत्याचार जावपाक